Okay, untuk yang minggu yang ketiga ni kita sambung topik yang seterusnya, itu topik yang ketiga, database life cycle. Database life cycle. Okay, by the end of this topic, you should be able to, first, you can list the 3 designs involved in the database design phase. Kalau bila dah habis kelas ni semua, okay, you boleh faham dan you boleh senaraikan apa dia 3 design yang terlibat dalam fasa mereka bentuk data ni. Yang kedua, state 3 important sections in the conceptual design phase and explain the purpose of 6 phase involved in the database development life cycle. So you boleh nyatakan 3 section yang penting dalam fasa conceptual design, and then you juga boleh explain apa tujuan 6 fasa yang terlibat dalam database development life cycle. Okay. So, okay, apa dia sebenarnya database system ni? Database system adalah satu components of information system and is governed by one life cycle yang dinamakan sebagai database development life cycle ataupun ringkasnya DDLC, database development life cycle. Okey, dalam DDLC ni sebenarnya dia adalah berasaskan kepada data orientation approach. So dia punya ciri-ciri dia, the characteristic of data become the basis for designing the database scheme, and all functions are developed based on the scheme or database structure. Maknanya fungsi yang dibangunkan tu adalah berdasarkan konstruktur kanan data. So nanti minggu 8 macam tu kot, 7 macam tu, kita akan mula guna SQL. So kalau you ada masa free, boleh study dah dekat dekat Click tu memang dah ada XAMPP yang you boleh install siap-siap. Semua nota-nota semua dah ada kat Click. Jadi you dah boleh save semua. Jangan nak tunggu nak exam baru nak access kepada Click apa semua kan. Maknanya dah siap-siap awal-awal ni siap-siap save, buat satu folder pekanan data. Semua yang saya rasa textbook pun ada dekat Click tu. Textbook yang soft copy lah. Kalau tak ada, kita bagi. The functions of a system change according to the requirements of users, but the database scheme usually remains stable without major. Maknanya, bila kita nak buat terbangunkan satu sistem ni adalah berasaskan kepada keperluan pengguna. For example kan. So adakah kita buat baju tu mengikut kehendak kita sebagai tukang jahit, ataupun kita buat baju tu kita jahit ataupun design tu adalah berdasarkan kepada kehendak pelanggan kita. Betul tak? Mestilah kita akan buat ikut kehendak pelanggan kita. Sama juga dengan sistem. Based on users requirement. So ada yang ada problem dengan internet lagi tak? Ya ada, kadang hilang line tu. Macam mana? Dia kadang tak ada. Oh, dekat hostel Ya.
harapnya internet okey lah Kalau tak pun maksudnya you kena cover balik lah. Sebab nota-nota ataupun slide ni memang dah ada lah kat sini. Okay, so kita tengok kepada DDLC. Okay, the life cycle of the database development consists of 6 phase. Ada 6 fasa dalam DDLC ni. Okay, this phase are iterative process. Iterative maksudnya dia sentiasa dalam satu pusingan lah. Where each phase may be repeated a number of times in order to obtain a comprehensive feedback, especially from users. Maknanya bila kita buat, katakan kita punya user tu, dia ada komplain dah kata dia tak nak macam ni ke, so kita kena buat balik. Bila kita buat balik tu katakan, oh ada lagi yang tak memenuhi dia punya requirement, so kita baiki lagi. Okay, faham This phase are iterative process where each phase may repeated a number of times in order to obtain a comprehensive feedback, especially from users. Okay, yang pertama, fasa yang pertama ialah database planning. Okay, maksudnya database planning tu kita create ataupun kita bangun satu sistem tu, kita kena ada buat perancangan sistem ni kita nak macam mana. Kemudian kita design. Okay. Kita akan mula mereka bentuk. Kemudian barulah kita akan buat implementation and downloading. Kemudian kita akan buat testing and evaluations. Okay, dah buat testing and evaluation, barulah dia akan beroperasi. Yang kelima beroperasi operation. Dan yang terakhir fasa yang keenam, maintenance and evaluation. So maksud contohnya lah, kalau masa kita nak buat rumah pun kan, first kali kita katakan rumah yang kita nak bina tu, kita kena nak buat ada ruang apa, berapa bilik, ada berapa bilik air contohnya kan. So benda tu dah ada, kita kena ada 3 bilik air for example, dan kita nak ada satu ruang keluarga, ruang tamu, ada ruang makan, dapur, macam ni ada 4. Duduk bilik air, kat mana duduk ruang tamu, kat mana bilik tidur. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, so kemudian bila dah design, so dah design semua, dah sketch semua, semua dah ada PowerPoint semua. Okey, barulah kita akan buat implementation. Buat implementation dan kita akan, bila dah siap apa semua, kita akan download lah. Okey, once kita download apa semua, kita akan buat test. Ada error ke, tak ada error ke, atau mana-mana yang ada error, kita baiki dulu dan kita buat evaluation. Penilaian lah sistem yang kita bangunkan tadi tu. Okey, kemudian bila dah okey apa semua, barulah orang kata beroperasi lah. Boleh diguna pakai lah beroperasi. Kemudian dari sepanjang sistem tersebut digunakan, so mesti ada maintenance dan juga evaluation. Ada kekurangan lain, dia nak upgrade lagi dia punya sistem ke apa ke kan. Kita akan tengok dengan detail. Okay, database planning. Okay, kita tengok dalam database planning. Okay, first, to analyze the current situation of an organization, kita akan buat kajian dulu basis masa lah, basis organisasi yang kita di mana sistem itu yang akan dibangunkan. Okay, kita akan tentukan defining objektif, apa objektif dia, defining problems and constraints, apa masalah dan kekangan yang akan dihadapi kan. Define scope and boundary, maknanya setakat mana scope sistem yang kita nak buat dan besar mana. And then feasibility research. So dalam database planning ni akan mengambil kira perkara-perkara ni lah.
to analyze the current situations of an organization, to defining objective, defining problems and constraints, define the scope and boundary, and feasibility research. Okay, dalam database design, fasa yang kedua dalam database design, the design phase is the most important stage in a database development life cycle. Antara fasa yang paling penting, paling utama lah dalam DDLC ni. It influences the whole performance of the database being developed, and the purpose of a database design phase are as follows. Dia ada tiga lah, tiga tujuan dia. Kat sini, represent data and the relationship between data. Okay, provide a data model to support all required transactions. Yang ketiga, to determine that the system design has fulfilled the requirement of users and the system. Tujuan dia, okay, utamanya adalah kita dapat menentukan bahawa sistem design tu memenuhi di mana yang diminta lah, yang diminta oleh pengguna dan juga sistem. Yang pula dia nak macam ni, dia pergi design macam ni. Tak boleh lah. Sebab benda tu diorang dah decide apa semua. Tiba-tiba kita nak ubah, kita kata, tak cantik ke, you tak suka ke macam ni. Itu bukan sistem kita. Kita bangunkan untuk orang lain. So, kita kena follow dia punya requirement. So dalam design ni, database design ni, ada dua pula, conceptual design. Data modeling is used in conceptual design and to design a database structure which can present real world objects in a realistic. And then the conceptual design is divided into 3 sections. Dalam fasa yang kedua ni, database design, dibahagikan pula kepada 3 section. First, data modeling, normalization and data model validation. Okay, bagi data modeling, okay, sebelum kita nak buat data modeling, kita perlu menjawab dulu beberapa soalan lah. First, dari segi information requirement. Kita perlu maklumat lah, information requirement. Okay, what is the form or shape of the information output required from the systems? Okay, kemudian dari segi information source, where can specific information be found and how do we obtain them? Macam mana kita nak dapatkan maklumat tadi? Okay, kemudian dari segi information content, kandungan maklumat. What are the characteristics of the data required to produce information? Okay, apa dia ciri-ciri data yang diperlukan bagi menghasilkan maklumat lah. Seperti attribute, size, number, data frequency and relationship between data. Okay, kemudian maklumat user. Okay, who will make use of the data and what's the views of users required. Ini antara persoalan perlu yang kita jawab dulu sebelum kita meneruskan next phase. Jadi setakat ni boleh faham tak? Okay, so yang kedua ialah normalization. A model being constructed must be flexible and accommodative. For example, able to suit change according to operational change including current and future. Maknanya dia boleh diubah lagi lah mengikut keperluan perkembangan sesebuah organisasi. Okay. And the normalization process determines the dependency of attributes to an entity and fixed relationships between entities through common attributes. And then the normalization process is implemented to overcome problems of data duplications. Okay, kita akan buat analysis, updating and deletion.
Okay, yang ini yang kita akan belajar dalam topik yang ke-7 dan ke-8 nanti, dan you akan apply dalam lab masa buat SQL lebih detail lah tentang normalization. Okay, data models produced at the data modeling stage and at the normalization stage may require change or adjustment more than once. The ER diagram must be tested on the system process, and entity relationship diagram, ER diagram ni must be tested on the system process and functions. To confirm that the conceptual design can support the function dimension. So ini kita perlu ambil berat lah. Mestilah ER diagram tu mesti diuji pada system process and function. Okay. And then the conceptual models is free from the DBMS model and the feature storage. Okay. Kemudian kita ada logical design. So the mapping of conceptual design to logical design is translating each entity attribute into a data representation form compatible with the model. Okay. Let's say if you choose DBMS is based on the model, so all object the conceptual data model will be checked table forms consisting of rows and columns. Dan dia bukan kalau kita baca Excel kita baca apa dengan kolom kan. So database kan lebih kurang macam tu. Nanti kita akan baca masa chapter yang ke-7. Okey, kemudian kita ada juga physical design. Physical design, the physical design in physical aspect that safe instrument and the performance of the system. The physical model depends on hardware and storage features depends on access features depend on the database system and details. Dan here ada consider tentang storage. Now physical design is taken over as to protect its to program aspect. Okay, implementation and downloading. Okay, dalam aktiviti implementation phase adalah fasa aktiviti. Dia ada yang pertama set up a DBMS, a newly must be set up and users need to adapt the DBMS before it can be tested, and a database administrator with database storage groups. Okay, yang kedua, dan create database. The database yang you akan belajar yang the database scheme that is created through the use of DDL statement. The same as giving the access to access specific table space. Okay. Changing. Okay. Bila data loaded into the database, be downloaded database. That is necessary. The new database is constructed to replace. So data must be changed. Masih dalam sistem masa pemilih dia ubah
Empat, testing and evaluation. Tempat testing and evaluation. The process of database testing is composed of unit tests, system evaluations. The evaluation will be conducted will be on performance activity. Database semua orang boleh akses dalam satu office. Hanya orang-orang yang boleh akses. So, database tersebut mestilah pada yang bukan pengguna lah. Bukan pengguna yang boleh by unauthorized. Okay, step which can include the physical confidentiality and simultaneously accessibility. Okay. Yang kedua, the operation phase and support system begins when operated in a system. Once the system is established, it must be prepared. Once a system is established, then the time the people perform a training session, technical support, and a new system can be operated by using bila mana sistem ada beberapa pendekatan lah yang digunakan. So apa ni langkah-langkah yang macam mana kita nak buat operasi lah. Pertama, sama ada direct transition plan, change from the current system to the new system. Kisah ada semua diubah. Walaupun kita buat sistem ada, cuma kita nak upgrade dia. So this operation sudden from the current system to the new. Okay, kemudian parallel transition plan. Both system operation are simultaneous until a certain period. Maksudnya kalau yang TTP tu dari transition plan, maksudnya katakan sebelum ni organisasi ada sistem baru ni dia kalau ikut direct transition plan ni dia buang terus guna sama, dia terus guna sistem baru. Okay, boleh faham tak? Faham tak? Faham ke tak faham? Direct. Ada orang tak ada orang ke ni? Kan saya share kat seorang ni. Boleh faham tak? Tadi suara puan sangkut-sangkut sikit. Okay, parallel transition plan, both is sangkut. Saya punya internet ke you punya internet? Saya pun saya sangkut kan. Parallel transition plan, both simultaneously. Tapi saya okay dengan you clear. Until a certain period. Kalau parallel transition plan ni, kalau masih ada lagi, so dia hanya pakai separuh-separuh. Maksudnya dia tak stop sistem lama. Once the management is satisfied with the new system, the existing system will. Kalau yang kedua masih dia akan guna sikit-sikit.
sepenuhnya. Dan sistem semasa yang lama tu dia akan shut down. Okay. Kemudian kalau Pioneer Transition Plan, the new complete system is used only in a particular section or department of the company. Ada setengah tu kalau Pioneer Transition Plan ni maksudnya dia tak ambil the whole system. Dia guna sikit je, dia ambil mungkin bahagian certain tempat je. Okay. And then at the same time, the existing system is still operational. Pada masa sama, sistem yang sedia ada tu masih lagi beroperasi lah. Okay, if the running of the new system is smooth, the whole new system will be implemented in all section. Kalau yang Pioneer Transition Plan ni, dia guna section by section. Bila dah semua okey, baru dia akan bagi. Okay, kemudian staggered transition plan, the new system is implemented accordingly to phase or stage. If there are no problem in the system, the whole new system will be applied. Yang ni kalau staggered transition plan ni dia buat ikut masa. Bila semua dah okey, so bila semua masa dah okey, dia akan upload sekali yang baru. Okay, so the last one is phase 6, maintenance and evaluations. Okay, maintenance is the process of monitoring and maintaining the performance of the system and database. Proses kita membuat pemantauan lah. Okay, bila dah sistem dah kita upload semua, training dah habis semua. So maintenance is the process of monitoring and maintaining the performance of the system and the database. And in performance monitoring, if the system is at an unsatisfactory level, reorganizations and readjustment of the database need to be carried out. Tapi kiranya ada yang tak perhati ke pada tahap yang tertentu, so dia akan reorganize balik and juga readjustment balik of the database mengikut kehendak user. Okay. And then maintenance must be conducted from time to time for the purpose of, okay, maksud maintenance ni mestilah dijalankan lah daripada masa ke semasa. Okay, sama ada correcting errors in the system competency and other factors that were not taken into consideration during the analysis stage but realized only later. Okay, ataupun yang kedua, several adjustments to the database shall be implemented when there are change to the rules and organizational policy. And then the third one, at certain stage, the system needs to be changed or upgraded to the latest version to support the need and requirement of users as well as the organization. Walau bagaimanapun sebarang perubahan dalam bekalan data tu not affect other users who use the same database. Tidak memberi kesan pada mereka menggunakan data yang sama. Okay, all problems must be attended to and solved by the DBA. Dan semua masalah tu akan diselesaikan oleh database administrator. And a competent of DBA shall have a maintenance charge ready and will not have to wait for a problem to take surface before attending to it. Maknanya kalau ada tu terus report. Saja DBA lah yang akan buat maintenance. Okay, itu sahajalah chapter yang ketiga. So, summary ni boleh baca sendiri je. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Tak ada pun. Okay, kalau tak ada saya habiskan pada topik yang ketiga ni je lah. So, saya tak ada nak ambil lagi satu topik yang keempat pun. Yang empat tu minggu hadapan. So, masa yang ada lagi ni saya nak you refresh balik, you study balik, copy nota ni dan tengok balik. Terus fahamkan balik. Boleh? Boleh. Tak lama dah mengantuk nak Boleh. tidur. Boleh. Itu masa yang ada ni, you ada masa lagi sejam kan? Takkan saya nak bagi dua topik kan? Nanti tak sampai akhir, saya dah habis. Okay, so masa yang ada ni saya nak pergi tengok balik nota ni.
Okey, download semua-semua nota ke masa yang ada ni. Okey, so itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama.